Malayan Extreme. Skating on the parking lot. With our host, Mr. Ezekiel Barriaga. Sige, let's go, Mr. Raquel. Oops. Sige, dude. Isang salo lang yan. Titigil na tong video na to. Sige, ako naman muna. Wala akong magawa. Uy, bato. Mukhang tayo doon. Kontik tayo mapatayan. Extreme. Extreme puso yan. Extreme puso yan, walang tigil. Ito, extreme visitor. Extreme visitor. Oh, extreme visitor yan. Extreme visitor. Hindi, joke lang. Tangin na mo, Pete. Yan, visit lang siya na eh. Sabi ka naman. Sabi mo, bawas taba. Ay, bawas Ayan. taba na. Ano ba yun? Ano yan, kumbaga dapat magtatago kayo. Oo, pumasok yan taba dyan. Bawas tabla. Extreme. Sinamu.